Sa bahay, kaya eto na, galing sa TikTok shop. Pakiingatan po please. Ayan, so pakiingatan daw. Tara na, unboxing tayo. Ano kayang laman nito? Oops, tingnan natin guys. Ingatan natin, baka mamaya. Yan, okay. Ingatan daw natin guys. Yan, unboxing natin. Ayan to. Excited na guys, excited. Yan. Nag-sponsor tayo dyan guys. Banggit na lang yung nagbayad yan. Si Joshua Bustalinyo. Wow! Teka lang. Ito guys, ayan. Ayan na nga. Wow, ano to? Ano to? Ano to? Hulaan nyo kung ano to. Temperaren. Ay, meron pa palang ganyan. May QR code pang hawawan. Oops! Oh no! Ito yun! Wow, ang sarap! Wow! May chocolate pa. Iba-iba siya. May tatlong cookies. Ayan guys, ang sarap. Okay na. Okay.